डालू गंधर्व जिल्लार अति खतन थिब पाद तले इंद्र विष्णु इंद्र बराबर सदा सिंगार करी जबाबर आदेश पालन करी आओ बासुकी भैया मु चुटिया आशा मां भैया भैया आसन ग्रहण करी नियंतो अपने स्वर्गपुर छाड़ी हठात कंस पाखे आविर्भाव होवर कारण कान अच्छी पुत्र कान अच्छी कथा कहली कि स्वर्ग मध्य पाताल ये भ्रमण कर सारा पर जाऊे शून्य पथर हठात मन पड़गला ये मथुरा कटक कथा मन मन स्थिर कली ये मथुरा कटक दे चली देवे किंतु आज जहाँ देखुचे दुई नयन कहीपरू केउ कारण हस्त गुरु गुरु प्रणाम चरणे तब देखो गुरु गुरु मो कन्या देवकीर विवाह पर आम सेवा अपरगत सुदेवर पुत्र गुरु गुरु या छुआ छुआ किए कर देवर से नारद गुरु गुरु ये ब्रह्मांडन देवर से नारद कंस सुमेर पर्वत जय गरीबा गरीबा पूर्व विवाहटा में संपन्न कर आपण गोटे कम करने को पड़ो यही मुहूर्त से साक्षात करूँ मत मंत्रणा कर विश्राम नेवा को जाऊँ मामा कौन कहले मणिमा कौन कहले यार 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 तो देखाउनी गौ ये तन्ना पो बांधा की मामा मणिमा कौन कहले कोनी कहले ताको कन्यार विवाह कन्यार पानिया ए पानिया ना हो तो बालो ना मोरे कोन आउ बालो अछि ना कोन आ काहे सब फुली गला ए बालो अछि ना खाई नोना सिए कोन त झियो बागर परा ये घियो कथा कहू हेले घियो मन तमारे घियो के लगत ना हमर घियो 1213 रुपए चल कियो हमर 2600 तुम्हार की होई छे तमरटा छली घियो तुम्हार हमर होची संडो घियो हे बाजी ये तू कान खुला करी के बोलची रे हे बेला का 300 आंगुली मत दउची हट्टे हाथ मारना खट्टा होलाई दब काम मामला भाड़ा मते सुकुटा तू फटाले बे नळ खाई के नाही बोला तोरा खाली भुलो समिति नमस्कार अच्छा मामा तुम समिति एटी कोठी अछि काई कोन ए भाई नालिया ड्रेस जयपुर ड्रेस पिन ओई तो केवा वस्त्र ना हो ए समिति आ तम दिया भलो अछि ना देह भल हो ठंडा को तो जाओ लागु भल लागु पाचना कोन पारियो घरे गरम आ होने ठंडा तो मा बोले ठंडा कोन पारियो काम दाम पिटा माने बिडिया और पीड़िया तो आउ पिटा पिटे बाकी है सब मैसेज सब पिट दो भाई खुद म समिति दुर्बल हां पिटु जी प्रबल
कौन पिटो बिड़िया बिड़िया हां आ सब तो मेसिन पिटी बाण पिटी हमू समिति गोला में से आनती गोला मेसिन कौन एक पटर धान गळे दउ सपटर भाई ओहो यो सरबगिड़ा कोन सरबगिड़ा ओ माय गॉड मांडा बाबा हेलो बेंगो हेलो बेंगो बेको की मुश्किल हां ये केते नंबर पुणी आमे जानथु तुम पांचटा बाय छिलो पांच नंबर अच्छा नोना पांच मिसे से चार से नोना जीवन जाऊ जे सौ जाऊ जे हो ये बड़ा बड़ा खाइ देबो हो तारु खाइयो अच्छा नोना सुनो पांचटा मते घर पाकर अछ ना के बाड पड़े कोन अंगनवाड़ी करिबि ना कोन हां हां कोन है सातटा मते मरियले बोली समिति कायदा करिबि किमिति मले कोन हैला कोन एक नंबर बळिया हां को एक नंबर स्त्री किमिति मला जानी किमिति मला मुत्तु मुत्तु मरिया वाओ वाओ एवढे मोठे मुत्तु मुत्तु मरिया पापा समय दिला ना हां खोइरिया एटा खोइरा से डाक्टर बोले बुढ़ी सुतार से बोले थिला ओहो फुटनी हला छिड़ी ना ओहो ये चाली वाला हौ 3 नंबर जाकू बाहनी 3 नंबर कोन है जाकू गैस से गैस कोन एई बली मथला ना कोन कोटा ये बोले काठ होइला ओहो हौ किमिति कोन गैस कोनला कोन हला बोल बुदाई खाइ दलाउ बुदा होला केन बुदा होला इंदिरा बाजा सरकार रोड लगे थिनी हां ते रोड पैसा कोला कोन आस्का फुट बिले बास बास समिति 3 नंबर जाकू बाहनी हां मो ससुर पचाला हां पचाला कोन बोले पचाला बापा रे ओ तमे की बिजनेस करूचा जते दा झियो ताउ त मते पचाला पचाला पडु जुगार कोन करछ कोन मु कहनी बापा मु काठ बिजनेस कर काठ माने कोन फर्नीचर मो ससुर भाई नेला फर्नीचर दुकान डुंगुरार करती ओहो हो हो ता झियो को मो सागर करतला कोन करदला बाघर करदला सैया कोन कला करतला दड़ गुडी ओडे गुडी खंड हबो कोन डरे गुडी अरे वर्ष ओहो 2 वर्ष हां अरे वर्ष पर मो ससुर ओइला आई माने आसले घर आई दारू मोर से मेडिकल बाखर मो दुकान मेडिकल पछ पट की जोटे पालो डगाई दिन लिया पालो तो फाटले कि ना फाळे उडु थुओ हां सेटा मो दुकान ले सदरा अच्छा अच्छा दिल्ली 6 टारु 9 काई 6 टा 9 टा आउ दिनो से दामिका दुकान आउ खुलिले 9 टा पर बिक्री हो ओहो दिनो ना बो मो ससुर जाईकी पहुंचे लाडू हां मु सोलाटी दांत काठी मो ससुर देखि कोन कहला जानी कोन कहिला हासा गडियाला मुंड कहियो तमे की बिजनेस करछ मने बापा काठ दिए काठी मो ससुर कोन कहला आंसले कोन कहिला काठरु दांत काठी हां मो ससुर को कायदा करी गइला कोन कहिला ले कालिया रे बलिया रे कालिया रे बलिया रे काठ लड़ी रोज बना अरे 18 नला फुडी गला 18 नला पड़े 18 नला से चले वाला हो 4 नंबर जाकू आहने 4 नंबर कोन हला को मु समिति आउ बाहा बंद हला कर को आवा रंडम बाहु जे होली को जाएंगे देखले आलो तो सेंटर में चले कोन सोंड चले कोन समिति समिति है ये कुछ यार सोंड चले जुगु समिति 4 नंबर ब्राह्मण लेकर कहा को गान ये आंबो आप तो तम आइबा आंबुलो करी ना सारा ठीक सारा उलाबा मंडी वसी बाडर करते कोन कर देला को सारा छु बाहर करते सेया कोन से व्यथ स्कंद कोन न करे कोन कला सो सारा छु सुता छाला हां ता पत्थर खाई जेबे करला ओहो जेमिति कहना ना चढ़ी खाइले किछि होबनी छड़ी न छड़ी चढ़ी से डाली वाला हां 5 नंबर जाको बाहनी कोन हला नाक जोउटी अछि से रो नाको कोन गाडी पा घर जाना पाड़ा पाड़ा सुन तो पाछी आखी से जोड़ होगा बता रे ना आले कोन सत्य के नाम आओ कर 3 लाख गाडी में का को बता देइता 3 लाख कोन मके आओ कोन सब दिखे आ कोन दे नि सुनी आओ कोन दिखे लोइना सांग बढ़िया सांग बढ़िया सांग भाई को सांग
ମତି ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ ଦୁଇଟା ମତେ ପୁଅ ହଉ ହଉ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ସାଙ୍ଗର ବାଛୁରୀ ଭିଲେ ଆଉ ହଉ ହଉ ନା ହଉ ଭଲ ହେଇଛି ଏ ପାଠ ପାଠ ପଢୁଛ ନା ଛୁଆ ବଡ଼ ମୋ ଚାକିରି ଗଲାଣି ହଁ ଚାକିରି କଲାଣି ବା ହଉ ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣେଇଲଣି କି ମିଠା ପିଠା ଖାଇବା ହଉ ହଁ ମାଟି ଚାକିରି କରୁଛି ବହୁତ ଦେଖା ବଡ଼ ମୋ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ବିଳ ଫୁଟେ ଫିଲ୍ମ ଫୁଟୁ ଦେଖୁନା କି ଚାକିରି ସେ ସିଙ୍ଗିଡି ଛକରେ ଟିବର ପୁରୀ କରୁଛି ଓହୋ ପାଇପ ପୁରୀ ସେମିତି କାଲି ମୋ ପୁଅର ପାଇପ ଫାଟିଗଲା ଝାଟି କୁଟ ମାରିଦେଲା ହଁ ପଥର ପଡ଼ିଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ବାରାପୁର ମୁଁ ଓଳି କରିଥିଲା ସେ ଡୁଙ୍ଗରା ଦେଇକି ଉଲ୍ଲି କରିଦେ କଣ ଉଲ୍ଟି ଉଲ୍ଟି ଉଲ୍ଲି ଉଲ୍ଟି ହଁ ହଁ ଆଉ ସାନ ପୁଅ କଣ କରୁଛି କଣ ନାହିଁ କଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୁଅ କଣ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଣ ନାହିଁ ନା ପୁରା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଇଥିବ ଭାଇ ବୋଲେ ତ ହେଟି କଣ କରୁଛି ଜାଣିଛୁ ନା କଣ କରୁଛୁ ହେଟି ବିଲରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦଉଛୁ ବିଲର ଆଙ୍ଗୁଳି ଟିକେ ଚାଲିଛି ଜୁଲମ ପଇସା ବେଶ ହଲରେ ଚଲଉଛି ଓହୋ ମୋ ପୁଅର ଆଙ୍ଗୁଳିରା ସବୁ ଧୁଣ୍ଡ ସାପ ଯାଇଗଲାଣି ସେ ଗରମଟା ସବୁବେଳେ ପୁରେଇଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥା କହିଲାରୁ ମୋର କାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଉଠୁଛି କଣ ମୋ ମନ କହୁଛି କିଛି ଭଜନ ଗୁଇଆ ପାଇଁ ଭଜନ ଗୁଇବ ଆଉ ମୋ କୁଆ ଦେଖିବ ନା ଆଉ ଶୁଣେ ଭୁଜପତି ଦେଖିବ ଓଡିଆ ଏଇ କଟାସ ଦେଖୁଛି ତମେ କଣ କହୁଛ ତମେ ମୋ ଗାଇବା ସେଇ ଗାଇବା କଥା କହୁନ ହଉ ମିଳେ ଦେ ହଉ ଗାଁ ଭଲ ଆଗ ଗୋଟେ ଏଇଟା ନା এটা ମୋ ଗାମୁଛା ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଗାଉଁଟେ এই ମୋ ସମୁଦ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦେଲା ମୋ ସମୁଦ୍ରୀ ହେସୁଛି ଦେଖ ମୋ ବୁଆ ଦେଖ মেরে দে कौन है लगी रे फल नहीं खाली झोल रे कौन फल नहीं झोल ए जो भाउज जाइथिले सकाळ डालमा हाई बसी देखुछन हां भलो दउदिला कोन खरा कोन खाली तो सुरी समझी नका मजड़ा गाउ दियो सुरी समझी लोका पानी छाटबे काहेकी आउ सेनु तो डाइरेक्ट पानी आउची आउची मझिरे आलू चोपा खंड खंड बासना रे हां हां तो बढ़िया बात तो हाउ मेरे देने उदा भजन बुझ ए नळ नहीं गलानी ए नळ खाना रे ओयनी तो बण रे ये बजे चकरा समिति नळ बिक्री चकरा हे हाथ होलौची 12 बजा बिक्री करछि ना हाउ थाने उदा भजन गाउची ए धन धन तोरे बोरा तो ये की बदना धरना तर करो बड़ा बबू ये गीत दले की बुआ जी हमें
तुम भजन गाया जना पड़े बढ़िया बढ़िया भजन गाओ तो शीघ्र जाओ सुदेव राज्य ମୁଁ ସିଗିରାଟରେ ଯାଉଛି शीघ्र नुहे शीघ्र शीघ्र ରାଜା ବସୁଦେବଙ୍କର ଜୟ ଜୟ ଛାଡା ମତେ ଛୁଆ କଣ ଦାସୀ ବର୍ଦିନ ହରିଗଲେ पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पिता ने प्रतिमा पन्ने प्रिय ରାଜା ବସୁଦେବଙ୍କର ଜୟ चलो 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 ମୁଁ ପଚାରୁଛି କିଏ ତମେ ବେଳାସ କିଏ ତମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ ଇଏ ଘରୁ ଆଇନି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାଣ୍ଡା ମୁଁ ପଚାରୁଛି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛ ତମେ ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ନା। ମୁଁ କେଉଁଝର ମଥୁରା କଟକ ଅଟମର ଘର ଉଗ୍ରସେନ ରାଜା ପେଶି ଛମୁଛି କଣ କହିଲେ ମଥୁରା କଟକ ରାଜା ଅଗ୍ରେସନ ପେଶିଛନ୍ତି ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ତାମାନେ ମଥୁରା କଟକ ରାଜା ଅଗ୍ରେସନଙ୍କର କୁଳ ଉପରେ ଆଉ କୁଳପୁରୀ ପାଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହିଦେଇଛି କେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ କୁଳଗୁରୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପୁରାଣେ ହେଇଟା ପାକଲା ବାଳର ସିନ୍ଦୁର ନାଉ ନା 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 ଚନ୍ଦନ ନାଉ ଖାଉଛୁ କୋଉଠି ବଜେଇ ଦେଲୁ ରେ କୁଳଗୁରୁ ବେକାରଟା ବଜେଇ ଦେଲୁ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ କୁଳଗୁରୁ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରୁ ମୁଁ ଟିକେ ହାଉସ ଧର काया काया तो कोण पुडा आले लुगा पुडा समाळे कोण म्हणा ठीक 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 हाय काय तुम्ही तो कष्ट कर बाबा हा बमुराने कोण बाबा हा बमुराने ଅବଳା ପଳାଇ ପଡୁଛ ହେତେ ଦେଖିଲୁ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ସମିତି ମ ବୋଲି ମୋର ଅଷ୍ଟିମର ତଳଟା କଳା ଦଉ ଧଳା ଦଉ ମ ବୁଲିଛି ଦେଖିବୁ ନାହିଁ ନନା ରୋଲ ତମ ଘର ପାଖର ବସ୍ତ କେମିତି କୋନ ରାଜସ୍ଥାନ ଉଠ ଲଗେଇଛି ତାପରେ ପିଛ ଡ୍ରମ ବର୍ଷା ଯଦି ହୁଏ ଫୁଟାରେ ଯାଉ ହଉ ଧୀରେ ବସ ରାଜ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଧୀରେ ବସ କୋଉଠି ଉପରେ ବସିବି ହଁ ଆଉ ମୋ ତଳେ ବସ ନା ଧୀରେ ଏ ତିରି 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 এই রাজ্য সিংহাসন কি চারি গোড়া পর্যন্ত না সিংহাসন করে 260 টাকার ডুঙ্গুরা ସବୁ ଆଣିଥିଲି কিস କାଠ বাড় নাই এই কাঠ দিয়ে রাজ্য সিংহাসন সুবর্ণ করে ହେଇଛି ସମିତି ଏଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ গুরুড গুরুড টଙ୍କା କୁଡୁର କୁଡୁର କୋଉଠି ବସିବି ତଳେ ବସ ଧୀରେ ବସ ଇଆଡେ ବି ହଉଛି ପଡି ଯାଉଛ ଧୀରେ 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 ବସ ଧୀରେ ଓ ପୁଣି ପଡିଗଲା ତେରି ଛାଟିକି ପକେଇ ଦଉଛି ଜାଣି ଶୁଣି ମତେ ଇଏ କହୁଛି ହେଲେ କୁଳଗୁରୁ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଆଉ ବସିବା ପାଇଁ କାହିଁ କହୁଛି କୁଳଗୁରୁ ଦେଖୁଛୁ ସମିତି ବସିନି ନା ବସିନି କୋଉଦିନ ଆସିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ବସିନି କୁଆଁସମାଣି ଆସିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ବୁଝିବାର ନାହିଁ ନା କୁଳଗୁରୁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଭାଗ୍ରସ୍ତ ଏବେ ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା କଣ କହିଲେ କୁଳଗୁରୁ ମୋ ପାଇଁ ପୁଣି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣ ମୁଁ ଭାବିଲା ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି ହେଲେ କୁଳଗୁରୁ ସେ କନ୍ୟାଟି କି ସେ କନ୍ୟାଟି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାମ କରେ ନା ସମିତି କନ୍ୟାଟା ମୁଁ ହେଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥାର ଝିଅ ହେଲେ କୁଳଗୁରୁ ସେ କନ୍ୟାଟି କି ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ପରେ କନ୍ୟା ନାମ ତାଙ୍କର ଦେବ କଣ କହିଲେ କୁଳଗୁରୁ ଜିନିଷ ଖଣ୍ଡେ ମଥୁରା କଟକ ରାଜା ଅଗ୍ରେସନଙ୍କର କନ୍ୟା ନାମ ତାଙ୍କର ଦେବ କି ମାଲମାଣ୍ଡା ବାବା ଏ କୁଳଗୁରୁ ଏ ନାମ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛି ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ ହେଲେ କୁଳଗୁରୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚିତ୍ରପଟ ଆଣିଛନ୍ତି ପେଟ ମୋ ବୁଢ଼ୀ କହିଛି ସବୁ କରିବୁ ପେଟର କାଗଜ କୁଳଗୁରୁ ପେଟ ନୁହଁ ଚିତ୍ରପଟ ଏ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନା ହଁ କୁଳଗୁରୁ ତ ପାଦରେ ଅଳତା ମୁଖରେ ସିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବହାର
ଓହୋ ହୋ ନନା ଏ ଫଟୋ ରଖର କହି ଫଟୋ କେତେବେଳେ ଉଠେଇଥିଲ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁନି ମାରି ଗାଧଉଥିଲି ମୁଁ ରାଜକନ୍ୟା ନୁହେଁ ରେ ସେତେବେଳେ ଫଟୋ କରିଥିଲେ ଇଏ ରାଖେଲ ଫଟୋ ରେ ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ ବେଏ ସଂକିରି ଝିଅ ସୁକୁଟି ଆଲୋ ମକେ ଦୁ ये फोटो केତେବେଳେ ଉଠେଇଥିଲ ଯେତେବେଳେ ଲାଟିନ୍ ଯାଇଥିଲି ନା ଇଏ ରାଜକନ୍ୟା ତ ନୁହେଁ ये कोई भी सब फोटो आते ये माल मंडा बाबा ये काठी जो बेंगो है हमारा भूगोल रे भला खेला और साई रे भला और भूगोल रे भला खेला और साई रे भला नना सत कथा कहब मिछ कहबनी बा साड़ी भूल मानछि ना धारा मते चोरी खुलवा के देखो किंदी राकाने वाला हुस प्रभु मु आपनक प्रस्ताव करी राजी बाउडे हुलो आगे मोटे छोटे हमर धर क्या करे बहुत प्रभु ये दरम नरम होती ए नरम ना गरम होती गरम मु भाबुजी वर्तमान मोर धरा कामटा साथ देनी ठीक अछि प्रभु आपनकर जा इच्छा ताही करम এটা কোনটা নড়িয়া না এটা কদলী ঘন্টা না কোনটা কইতে দিও না এটা সেন্ড গুয়ারে আসি গলা जमी गोला बुरी कोन बरणी काम बरणी सारा मध्य छपेला बुरी काम सरे आगे हम पाउना के देला जानी जे देला 900 लेला बट मारो पैसाऊ ठीक अछि करे बोलू आपण चालन तुमरा प्रसाद मथको सेई थरा आपण को पुरस्कार नहीं चली जिबे सकाळ तो फुली दे घाटा हे देला एबे कोन आइ ठीक नहीं मु भाई चिकन खाई आ बड़ घर मु नेक्स्ट की मांगना हां मोर खाली आलू भाजी दबो अच्छा चिकन मसला खाली पके दो अरे कौन हेलो नहीं एटा आइसो हेलो जय राजा वसुदेव करे जय काई तोर कौन बड़ मात कौन के बुद्धि हला
ଆଉ ତତେ ତ ଧରା ଯାଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତୁ ତ ତତେ ବଢଉନାହାନ୍ତି ରୋଜଗାର ଆମେ କରିବୁ କଣ ଆଉ କେତେ ଦରମା ଦଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର କରି ହଁ ତ ମୋର ନିଆ ଦଉନାହାନ୍ତି କହିଲା 500 ହଉ 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 ମୁଁ ଇଏ ନନା ବୁଲି ବଢେଇ ଦେବି ତ ଆସିବ ଦେଖୁ ନନା तू पिंटिया खाई मरी तू पिंटिया खाई गुलु गुलु छुटिया छुटिया हारा मुझे छगला पिंडिया कंपनी बदनाम कर दो मैं किलस्कर में ये घरेलू में ये इंग्रजी में कोहिंता मते राखू के दिन कर पानी मडियो और सेना मेसरी ना हु कोन कइलो बुढ़ा लोग बसि ना उठी परबनी पछड़ को धोक बैलु समिति एटा निराट सत्य 80 वर्षर बुढ़ा बसि ना उठी परबे जम्मानु एटा निराट सत्य मु फाकी दउ जम्मानु जेदी उठी चंदी हाउ बसु ना हंदी कॉपी कौन लिखि देनी कौन के सेटा कॉपी नु तो सेटा कॉपी कौन लिखि देनी जानी तू ये पूरा सापो सब माल मांडा बाबा बासंदी कौन हेलो तू कियाला झेला ले नाना मोमा बारी तो करे छियो बाणे बारी की तू बोले चालो सारू बारी की ता कुंडे हो हटी कुंडे हो बासंदी कोन कहथुलु आसीबाते देरी कोन पई ओह तेरी छो कई एठी तो सब भला झ तेरी छो के तेरी छनुआ आसीबाते लेट कोन पई ओह गेट ना ना गेट देखियला आज रजार बागर आसीबाते बिरम कोन पई टाइम गो छाड़ा मते सरकार करबना आ कोन अछि ना कोन देली गला ए समिति हाथ माइला ना सुपी की धरी बोइला छाड़ा मते सादा कइले जाऊ तो केमि मारिए तमरा शनिवार बळे की रखि दे बुधवार दिन बळे एटा कोन धरी गछ ये
କହିଲ ଶନିବାରଟା ବୁଧବାର କରି ଓ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ବାମୁଣ ମୁଁ ନା ତୁ यो ବାପ ତମ ମତେ ଯୋଉଦିନ ଫାଙ୍କା ହବ କୋଉ ଶାସନ ଆସ୍ତ କର ଡୁଙ୍ଗୁରା 6 ଖଣ୍ଡ ଶାସନ ତୁମ ବେଦ କଣ କହିପାରିବ ନା ବୁଝିପାରିବୁ ନା କୋଲିକା କେନ୍ଦ୍ରେଶ ଇଏ କି ବେଦ ଇଏ ବେଦ କେହି କହିଥିବେ ନା ମା ବାପ ତମେ କୋଉଠି ପାଇଲ? একচুয়ালি গুপ্তরে পড়ছে ସିଏ କି ବେଦ? ইয়ে হচ্ছে চাইনা বেদ ଚାଇନା ବେଦ। କେମିତି ପାଇନି ମତେ କେମିତି ପାଇଲ? 10 ବର୍ଷ ବାହୁ ଆର କରିକି କଣ ବାୟୁ ବାହୁ ଆର କରି କିଛି ଆଉ ଖାଇନି ପାଣି ଭାଣି ପିଇନି ଆଉ ଝାଡା ବୋଧେ କି ପତ୍ର? କି ପତ୍ର ନା ବରକୋଳି ପତ୍ର। ଆଇ ସେ ସୁକୁଟା କହୁଛି ମୋର ଏ ସେ କହୁଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଟାଙ୍ଗେ ଟାଙ୍ଗେ ଦେଖନି କନ କନ ହଉଛି କନ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଦେଢ଼ ବସ୍ତା ତାକୁଣି କେ ତୁ ଏତ ଚାଷ କରୁ କି? ତଳି ପକେଇଥିନି ହଁ। ମଳେ ମଳେ ଉଠିଛି ଆଉ ଏତେ ଠିକ କରି ନାହିଁ। କେତେ ଠିକ ଅଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ 1900 ଉଷୁନା ଚାଉଳ 1900। ସବୁ ମିଶେଇ କେତେ ହେଲା ଓଏ ହେ ତୁ ମତେ ପଚାରୁ ଝାଡା ବୁଝିଆ। ତାକୁଣି କେ ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢିନାହିଁ। ଜାତ ମାଇକି ନା ମୁଁ ଯେତିକି ପାଠ ପଢିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋ ଭଳିଆ ପାଠ ପଢିନାହିଁ। ହଁ ତ ଆଣ୍ଠୁ ବନ୍ଧିବା କହୁଛି ଗାଲି ଫେରିଛି। କୋଉ ଦୁଗାନି ତାଳ ସିଣ୍ଡୁ। ତୁ ଏତେ ବେସ୍ତର ପଡିଲୁ କଣ କହିଲ ଆଉଥରେ କହିଲ? ଅରୁଆ ଚାଉଳ 150 ଉଷୁନା ଚାଉଳ 250। ସବୁ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି କରି ଦେଖ ସବୁ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି କରିକି ମିଶେଇକି ଭାଇ ଆମର ଆସିଲେ ଚଳି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକି ଆସି ଧରି ପକେଇଛି ତ ଆଉ। ଧରି ପକେଇଛି। ଯେ କଣ ଧଇଲା ନା ନା ନା। 250 ମିଶିକି 5.5 ଲିଟର। କୋଉଠି ପଡୁଛି? ହଳେ ନା କାମ ନା। ବର ଆସିଗଲା କୋଉଠି ବସେନି? ଘରକୁ ପୁଜିକିରି ଠିଆ କର ଝାଡା ମୁଣ୍ଡ ଚୁପ୍ କରି ଠିଆ କର। ଘରକୁ ବାଟରେ ମାଣ୍ଡି ଅଛି କରିଦିଅ ଏ କୁଣ୍ଠ କଣ ମାଣ୍ଡି ବସି କରିଏ? କଣ କରନ୍ତି ତୁ ସେଇଟା ବାଟ କରୁନି। ଇଆଡେ ବ୍ୟଥା ଆଗରୁ ବି ବାଛିଲୁ ନା ଦେଖିବୁ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ପୁଜିକିରି ବସ ବୁଢା ବୁଢୀ ବସନ୍ତି ଟିକେ ପାଠ ଶୁଣିବେ ଏଇ ବାଟ ବାଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଶୀଘ୍ର କର। ଘରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ଆରେ ତତେ ସେ ଗଲିଆରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବି ଝାଡା ଉଠିଆ। କନ୍ୟାକୁ ଛାଟି ଦିଅ ଭାଇ କନି ଆସୁନି। ପାନିଆ ଝାଡା ନ ଜାଣି ମୋ ଆଖି ଫୁଟେ ଦଉ ନା କଣ ପିଲା ତୁ କିଛି ଦେଖି ପାରିବୁନି। ଆଇଲ। ତୁ ସାଇଡ ବସିକି ପୁତିକିନି କାନ୍ଦୁଛୁ ଖରା ଖରା ଟିହା ବିଲର ଟେକାଲ ସମୁଦ୍ରରେ ଛେନାପଡ ଗୁପଡ ଲାପାରୁ ଡେଙ୍ଗା ତାଳ ଗଛ ଦୂରକୁ ଛାଇଲ বসেলাম না কଣ না এই প্যান্টটা পিটিক করে প্যান্টটা ভাই পিটিক কাটি পকেইছিলা পরীক্ষা হাতি কোন করতু? ঘরটা ফটে ন ভারিলা সমুদ্র স্ক্যান্ডুছি কাহিଁକି তাই নাতুর মারা তো সিলভার তু কাদি বলা। ভাই এই বা হଉଛି না କେତେ ଝିଅ ବହୁତ। ଦ୍ୱାରା ହବନି
ମତେ ତା ନା କଣ ତା ନା କଣ তুই তো ତୁମ ଜାଗାର ବର୍ଷର ପଠାଇଲେ ନାରଣ ନାଇକା ଗପୁଛି ତୁ ଆଇଛୁ ନା তোর এই বিলা তুই কোউটা সিলাই করতে না তা বুড়া আছে না কোউটি আছে সাগন যে খাই তা মেশিনে বুড়ি ইয়ে তো না গণ এ তো নলো बड़ा सुकुटा मके गेटी बात तो चाल तो बुलुला होती तारी भौणी ना लो सुची रे हुलाली को नका मारा बागरी स्टार्ट कर दो छेली बुबे मत नोरा का थोड़ी आई दिलो चला उठा फटे चला गुआ फटे गई डाकुर का यहाँ कोण यहाँ में ब्राह्मण मुंडे आप आमर आराम दरकार ने प्लेट उपरी करो पिटी नन्ना आपरे कोन हाथ उठौ तू डाकुर के हम बड़ बड़ हाथ मु देखुती बड़ लूड नहीं पारे गेल हां लोन नब अरे बागर तो सही केतना कोन कर्म अछि पाथर सब सही अछि ना एते मन बढ़िया हां करी हम मिशन हम मंगे भगवान बिस्ती मंगे पुंडरी काक्षम मंगे गडरे थुदम श्राप घनाली हरे हरे माधव हरि माधव विष्णु सर्व काजेषु सर्वदा हुकम गणने स्वाहा हुम धेना स्वाहा हुम दलपुष्प स्वाहा हुम भरभर दाब आरा बुदिया दाबु कोण हेते कोण पळे जाऊ अरे पाठ दाबु कोण एटा चाइना बट कोणते नसला कोण पाठ नाही ना बंदे छोटा पुष्प कोण तोरा पाखर भोसी का जला पुष्प कोण हां एटा खुंटी पाठ कोण पुष्प बिलकुल जाऊ देखे एटा मुर्गी पाठ बरकन्या चंदन नगे हम चंदन महापुण्यम चंदन पापनाशन चंदन चराचर चंदन घुरा नो बाबा बर कोन तेरे नाम काटी दे नो बाबा बर कोन पुची ए कन्या मोय दे रे दो लगे दियो ना चंदन पापनाशन चंदन चराचर कन्या मोर ସେଇଟା ତ କନ୍ୟାର ମୁହ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ନା ଏଟା କୋଉ ପଟ ତ ପଛ ପଟେ ଦର୍ପଣ ଲଗେଇ ଦେଲୁ ନାଶା ହବନି ଏ ବାସନ୍ତି ଏବେ କନ୍ୟାକୁ ନଉଟେ ଦେ कन्यार सुना काइल ଛାଡ ବୁକେ ଲୁକା ଢଙ୍କାଇଛି सुना ढाकी दे चूड़ा पुलियो करी ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ये कन्या को को भर बाप दे तोड़ दऊ କଣ ଦବ ମୋର ବାବୁ की गुआटा ନା କଣ କୁଆ सुना हवन काकर की पुत्र ଆକାଶ ପୁତ୍ର ହଁ ନାକି ଦିବ
क्षमा मागुछि
ମୋ କନ୍ୟାର କୌଣସି ଦୋଷକୁ ଧରିବନି ବାବା। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛେ ତମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ, ସୁଖମୟ ହେଉ, ସୁଖମୟ ହେଉ। Somero por foto no parigi, desde todo por allá. Demose, ¿quién cabrón hace chante maro pase? Somero saita del cantina thari samaro hela jota. Esto somero saita maro hela pora jota. ସର୍ବଜୟ କରିପାରେ, ଆଜ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ କରିପାରେ, ଆଜ ପାତାଳ ବିଜୟ କରିପାରେ। ସେ ପୁଣି ସେମାନେ ସୁନ୍ଦରତା ସଦସ୍ୟ ବହିତି ହେଲୁ ବଳିଆ ସର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାତାଳ ତ୍ରିଭୁବ ଜୟ କଲୁ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଭଲିକି ଯାଉଛୁ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟର କଥା। ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ କଂସର ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଗର୍ଭପାଳ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ସବୁଠାରେ ଜାଣିଦିଅ ଅବଶ୍ୟ।